Majina mimi wananiita Polepole Kigombo. Mimi natokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilifika hapa kwa kampu ya Chaka tu mwaka wa 2018. Niliangalia maisha ya watu ambao wanaishi na ulemavu wa kijiji chetu cha Bwili za Chamagabo. Nikaona maisha ya walemavu iko maisha, kila mtu iko kivyake, kila mtu iko mawazo yake, kila mtu iko mipangilio yake. Nikaona avenir wala mbele kuna shida kwa watu wanaishi na ulemavu. Nikapata wazo ya kutia kikundi wala association. Tukatia association inaitwa Mtu Kama Na Wewe. Mimi ndio mwanzilishi, na kwa muda huo tulikuwa na wamemba 13. Sasa miradi tulikuwa nayo kwa muda hiyo wala wazo, kwa sababu ilisababisha kufanya Mtu Kama Na Wewe. Cha kwanza ni kupambana na hali ya kulombalomba miongoni mwa watu ambao wanaishi na ulemavu, sababu ile hali ya kulombalomba ni hali ambayo inaleta dharau, inaleta ni tabia isiyokuwa nzuri ya kulombalomba. Hata kama mtu ni mlemavu ana uwezo ya kufanya jambo, na watu wengine ambao wasiokuwa walemavu wanasema ndio watu wamefanya majambo fulani. Basi kwa muda huo tulikuwa na mpangilio, tulifanya saving group, tulifanya saving kujiwekea, maana bila kujiwekea avenir ya kule mbele inakuwa ni mbaya. Tukatia saving group, na mbele na nyuma ya saving group tukatia ufugaji wa kuku. Tulikuwa na nafasi ya kufugia kuku, tulikuwa tufuga makuku. Na nyuma ya hapo tulifanya catering, out of catering, wakati yenye organization wala mtu yuko na harusi na nini, sisi tunaweza tunapiga chakula, ile inatuingizia pato. Wakati assistive ya mlemavu inaisha, ilikuwa inabeba muda mrefu kusema apate assistive nyingine, kusema simame atembee kama vile kawaida yake, ilikuwa inakuwa shida. Unasikia kwamba banangoja itatoka China, banangoja itatoka Ulaya. Unaona mlemavu anakuwa na muda mrefu ya kubakia ndani. Basi pamoja na wenzangu tukafikiria ni nini tutafanya kusaidia walemavu wenzetu kwa ngazi ya Chaka yote mzima. Ndio tukasema tutie project ambayo tukaipanga jina inaitwa Simama Project. Tukatia Simama Project kwa maana ya kusema mtu mwenye anaikala kukosa assistive, mubebeye assistive, asimame tena kuwe active, afanye kazi zake kama vile kawaida. Basi kwa muda huo hatukukuwa na support, tulikuwa tunafanya mchango, kila mtu analeta kidogo ndani ya kundi. Tunakusanya kapesa kidogo, kale kapesa tunauza mbaho. Ile Simama Project ni project ambayo tutatumikisha mavitu ambavyo tuko navyo hapa nyumbani. Tusingoe kutoka China, tusingoe nchi zingine, vitu vingi tunaishi navyo hapa ndio tunatumikisha kwa kusema kusaidia mwa wenzetu. Basi tunanunua mbao, tunatengeneza kama ni crutch hii Exila, tunatengeneza crutch, tunambebea kwenye anaika, anasimama tena na anafanya activity zake. Basi tunatengeneza accommodate seat, hivi mabiti wenye mlemavu mwenye anashindwa kujisaidia kwa choo anaweza akaikalia pale na anajisaidia vizuri kwa choo na bila tatizo yoyote. Cha tatu chenye tunafanya CP chair. CP chair ni maviti ambavyo mnaona hapa nyuma yetu. Mtoto mwenye hana nguvu za kukaa anaweza ikaa pale, unamfunga vizuri na anaikala pale muda mrefu na inamsaidia mwa zile njia. Na kingine kile tunafanya standing frame. Wakati mtu uko na shida za kusimama, unamtia pale ku standing frame, inakuwa ni mazoezi ya kila siku na unakutana mtu nguvu zinarudia kwa miguu za kutembea. Na yengine tunafanya walking frame. Sana zinapenda kutumika kwa watoto ambao wanajifunza kutembea wala wenye wako na shida za kukawia kutembea. Ile walking frame unaitia pale, mtoto anasukuma kale kakiti, ofira mziri kuna sukuma kale kakiti, nguvu ziko zinarudia mwili na kesho anatembea. Vile mu activity kwa hii Simama Project
tunafundisha mavikundi vya walemavu basket weaving, hii kutengeneza vikapu. Anatengeneza kikapu chake, anaweka soko na anapata pesa kanamsaidia. Na kingine kenye tunafanya hii Simama project, tunafanya financial literacy. Hii mavikundi vya watu wenye wanaishi na ulemavu wanafanya wa saving, tunawafundisha jinsi ya kusavinga, tunawafundisha namna gani ya kuweka pesa, tunawafundisha namna gani ya kuchunga pesa ile, na tunawafundisha skills namna gani ya kutengeneza pesa, kutosha pesa kwa akili na kuzitia pesa kwa mikono. Ile ni vile tunafanya kwa hiyo Simama project. Basi kwa bahati nzuri, hata kama tulikuwa na shida, tulianza na shida kwa hii project. Kwa bahati nzuri kukatoka grant ya UNHCR ya Refugee Lead Organization kwa kuonesha innovation, na sisi tukaandika ombi letu likatembea kwa UNHCR, tukaona tunachaguliwa kwa watu wenye watapata kale pesa kwa kuonesha kwa kufanya hii nini vitu ya innovation. Basi ile pesa tuliipata, ilitusaidia, tuliongezea mashine hapa, vifaa mbalimbali. Basi mpaka hivi sasa tumepanua usaidizi inafikia kwa watu wenye sio kwa wadogo, sio wote, lakini imepanuka. Walemavu wameprofite kupata vitu mbalimbali venye walikuwa wanahitaji. Basi hata kama vivyo kuna shida ambayo kidogo inakosa yenye nabakia yenye tuko nayo kwa sasa. Shida ya kwanza yenye tuko nayo, kuna vifaa vingine vya walemavu ambavyo tuna uwezo wa kutengeneza, lakini kuna vifaa ambavyo vinakosa kwa kurahisisha kutengeneza hivyo vifaa vingine ambavyo vinakosa kwa watu wenye wanaishi na ulemavu. Kifaa cha kwanza ambacho bado tunatengeneza ni ile kifaa mlemavu anavaa kwa mguu, mtu ambaye mguu haikali mzuri chini, haifanyagi mzuri chini. Ile kifaa ya kutengeneza vile vifaa kwa walemavu vingapi vinakosekana, lakini tunaendelea kupushinga tuone namna gani vifaa vitapatikana. Kifaa kingine ambacho tuna ujuzi nacho bado hatujakifanya ni kutengeneza hii wheelchair hii yenye mlemavu anajibebaka yeye mwenyewe. Kuna chuma ambazo zinasaidia kukunja zingine chuma, ile chuma bado hatujazipata. Ile ni challenge yenye tuko nayo, na vifaa vingine ambavyo siku zinaendelea na njoo tunaenda tunafaidika kujua ujuzi wa vifaa mbalimbali. Shida nyingine ambayo tunayo hapa kwa workshop yetu, tunatumikisha generator, na generator inatumikisha mafuta. Ingelikuwa tungekuwa na umeme hapa karibu, ingetusaidia zaidi. Ni pesa ya kutembea kwa kununua mafuta, tungefanya kazi nyingine na walemavu wanaendelea kusaidika zaidi. Shida nyingine ambayo tuko nayo kwa sasa ni shida ya ukosefu wa funds. Ingelikuwa tungepata wafadhili waongezeka pesa wenye tunafanya, tungesaidia at least Chaka yote mzima. Na kwa nini haiwezi enda nyuma ya Chaka, na kambi zingine zinaweza faidika, walemavu wa kambi zingine wanaweza faidika. Kuna kambi nyingi ambazo zinatulomba ombi ya kusaidia kwa hizi assistives, lakini uwezo wetu ni mdogo. Kuna kambi antuka zenye usaidizi kwa walemavu ni mdogo, lakini uwezo wetu ni mdogo wa kufikiria huko. Hizo ndizo shida ambazo tuko nazo kwa sasa. Na kwa mwisho nitaweza sema nitashukuru sana kwa shirika la UNHCR kwa hii msaada ambayo imetupatia. Sio mimi peke yangu kushukuru, ni shukurani za walemavu wote ambao wamefaidika kwa hii ambayo imefanyika. Tunasema kabisa shukurani. Mungu aendelee kuwabariki na kuwaongezea zaidi, na ikiwezekana basi kama miaka yenye inakuja wala msiku zinakuja tunaweza ongezewa, inaweza kuwa vizuri zaidi kusema mlemavu afikiwe yako kwa muda ambaye yeye mwenyewe anahitaji. Kwa muda ambao hitaji inapatikana na ajibu ipatikane hapo, ile inaweza kuwa mzuri zaidi. Ndio hiyo mafupi kwa yenye niliongea ni hayo, na Mungu akubariki. Asante sana. Asante sana. Nashukuru. Kwa majina naitwa Bazira Niyonzima, niko Mkongomani, nimetokea Kongo toka mwaka wa 2018 je nikakimbilia hapa Uganda. Basi nilikuwa na kinga yenye inazeheka, pine zilikuwa na zinaisha na zinazeheka sana tena sana. Nilikuwa natembelea kujandre make na hawezi ona, lakini kwa sai kitongore ya mtu kama na wewe ilikuya tutembelea mkikundi sose damtu, ikaniona ikakuya nitengenezea kinga, ikanitiria pine za mpya zote 3, katengeneza na breke, kapakara na rangi na shene ya mpya,
nafasi ya kuikalia kiti, mfarisi wa kusegemea kabisa. Kwa ile ninashukuru Mungu kama na wewe pamoja na UNHCR. Mungu awabariki. I am Tembo Israel, the Chief Executive Officer for CLON. I'm here today commissioning the distribution of enablers for persons with disability in Mukondo under our organization Mutu Kama Na Wewe, who are heading the Disability and Inclusion Department in CLON. We are happy that the community in Mukondo gave us a very huge welcome, and we have been able to commission the activity of supporting those repairing the enablers and those who are not having the community structure to support in identifying and then linking them to the organization and be in position to deliver services where our resources are dwindling, but community members are finding small in their capacity to find the solution that are more durable. Thank you very much.